ayele bikadi sa ayele ame bizigi jebi victoire do kerame ay na anga check se ya donge folo check se ya te kuma muguye ayele anga donge na victoire gaye drame donge sino dongu te clé fly na de ay na anga donge koto mabadi Alenti to mananja koto mabadi show fulbe foni baye muso juye Zayata kumamuye, Zayata kumamuye, show! I think I'm from Sa. Foni baye muso juye Vive Touré Zayata kumamuye Zayata kumamuye I show. Zayata kumamuye, Zayata kumamuye. Foni baye muso juye. Zayata kumamuye, Zayata kumamuye. Binti kote kumamuye. Ay victoire gaye. No, it's all right. I do that. It's all right. Attend, Delia. Men are willing there. They're willing there. No. No. Adano sa. Nous sommes jada. Eh Allah. Nous sommes jada. Clefla. No, ala ngute mizigije, na nyerlante mizigije. Tellement que no Touré ala ka baraka dula. Touré manju ala ka baraka dula. Touré al ni ka ojimi blala shini. Ha? Anye kle flaminge lafia kono. Ka kle flami sunongo. Touré ala ko baraka dula. Touré ala kana basi foi kila Touré ala kana jugu dese jugu baila me ala kana jugu seila. Touré manju. Vraiment ame Touré la ko doni ni ke waledi. Ninti balana wallahi. Ninti balana fio.
Touré 20 millions d'habitants. Fona bora politique mogo damadonina. Fona bora politique mogo la sino ye malin dembe lafia. Touré malin dembe koko kaka folifi. Touré malin don klenade ka message ci anuma. Ekelenga kaujumu daga jugu sama ka bondala. Touré manju ngo malin don bede shiraka message ci anuma. Touré chokoroba lasno ka sominiferi di msokoroba ma ka sominiferi di chokoroba ma. Touré wallahi Touré ala ki konya na maya ki nyenya na maya. Touré ale fufa fu iye ni mi ke ka malin don sunongo an kuntu sunongo Touré an kuntu sunongo. Touré ala ka barika duila. Ne jere yo fo wole ten dado mana kola de. Wane te beta nune. Aish. Depuis Touré a ka bara damine ni ye chien folo yi. Ka ojumu nga affaire la mbora nkumara. Ma fa tinte jamana jola de. Aish. Abe bara fon fe la kanga ke. Parce que éducation tiena mali dugukolo ka. Moribo Keita na éducation ka ba do mali dugukolo kono. Malien murutira bi o malien yerebe ka ala deli bi ko ku de umara. Donc Touré i bravo. Mais Touré même fie ngi malien de bela snongo Touré. Touré an malien de kunte snongo. Touré chogoroba koko ka fie kiniche. Muso goroba ko kiniche demsanu ko kiniche. Mali chena muso be ko Touré kanga fo ko aw ne ulu fena kuma dai. Ko ulu tese ka kuma ulu de fa aw ne fena ulu ka kuma dai. Donc Touré ko na nye video ke kanga fie Touré ki barka kala ka here ki Touré ni malien nga chika ka fie kana mana kan shiga kuma lame ambe malende ne ka jumi ngata kasola te ate na fanyanshio me na ubi se ka kangari gelen dai na bora ka nemine na baka jamana chike jijugoro aka keke parce que mogo ya décider ki be jamana chi mogo mana décider ki be jamana chi mogo se ko kumbe ko mais aka duguma aka jugu chike duguma akana bokene maka mogo ni fu effrayé akata kasola ne jene c'est pas mon problème mi yere ka gelene make ka ojumu be bara jugu mina aka fu sira dana aka jakuya interview naka jugu chukuma munu be boada kono réseau sans fait na bise ko dabla o de on fait là sinon akata kasola c'est pas mon problème parce que demaya tigidudu c'est pas mon problème mais Touré etado muke Touré ibarka Touré ala ka here kiye Touré ni do yimine de ni tibine Touré ngoni do winte bi ngani ajele de be ka fie malen de munu kumbe ka dese ka snongo olude ko ala ka here kiye kala ka barika dula ki Touré ki malen de bela snongo de ba mena ko ka ojumu snongo ra ngo Touré anye feture ke mogo ye saka o faka ka mishu faka ka feti ke ka nisoja ka sadiri ye bele la snongo ngata an kunti snongo de Touré ani dusuka sibi dana be wuli sonja da procureur Touré halala de horon de ameni ne no fe anya foyo ngo jamana nche ma ban ne ni fonga video chama ngono ngabe munu kungolo kono ngo chete jamana kono ngo wale ngo mali chema ba ngo ni mali che bana dongolo ni horon bana dongolo mali kono ni halala bana dongolo mali kono ngo mali be wudi o ti saka bansa abogo de ne be ukuma joro de soro ukuma place de soro ukuma moyen de soro ukuma keyoro de soro c'est comme on flebi réseau sans fait kanga jamana defa ama fo Facebook a barka fo ka on saka on nokoma o yertemba on takata si kanga kuma jamana kuru karabe moyen de communication kelempe de kume mali kuru karabe kono moyen de communication kelempe no e ORTM una na flana min kala no e Africa Bleu lutaru take politique moko kwa kumai en société civile ka autant jatere ani artistu ulusi kunyo luri alhamdulillah rabbil alamin Facebook nana an malen dew nan ni so goyaranga jamana ko la amese ka bo amanta fo kan hakilo didi nyogoma ni aye bi jamana imbejo anga foli kan yere ala ni aw yere barka aw malen de munu wulile no ko jo shuni kila ko jamana no fe ka an viro ke law encourager aw yere ka fu ka jamana encourager aw yere ka fu fene
Donc vraiment ne nisɔndiyalen no hali ne tɛ fɛ ka nin video in janya bi parce que n'i bɔra ka kuma alhamdulillah ni ala ye ko k'i sakona ko ye i ka bɔ i ka foli fana kɛ hɔrɔnya y'o de sinon ne yɛrɛ ka kuma j'aime pas trop parler sur le réseau maintenant o la to n bɛ fama n bɛ video kɛ mais ko in kun sera yɔrɔ dɔ la il fallait que mɔgɔ ka bɔ sa sinon an kun bɛ sa de dusukasi kun bɛna maa fa minnu bɛ k'a fɔ ko kaw ji mun dɛ ɲɛ bɛ arasa la n bɛ fila bila ale la arasa e kana presse sa e ka taa Mali la dɔrɔn i b'a fɔ k'i bɛ 3 semaines kɛ yan i k'u sigilen tɛ i ka kantan kumaw la tugun arasa e ka taa Mali la i ka t'i ka duguci kumaw daminɛ e bɛ n'a dɔn ko y'a beaucoup qui a changé i tɛ ka t'i nɔrɔ Ture la k'o k'i jagoya terikɛ ye an bɛ kow bɛ kalama sa y a rien qui est caché au pays maintenant ngo y a rien qui est caché dans cette lutte là i yɛrɛ ka kuma k'i bɛ mɔgɔw ka ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ mɔgɔw ka dilan jukɔrɔ même i f'i ye arasa anw yɛrɛ bɛ mɔgɔw ka ɲɛgɛn kɔnɔ an b'u ka dilan jukɔrɔ même i f'i ye an bɛ kow kalama koyi mais a bɛ yirila k'a fɔ ko progrès Ture yɛrɛ fana tɛ progrès dan ye koyi awɔ o fana bɛ se ka yirila Ture bɛ ka courage ta deux mais Ture bɛ ka baara min kɛ progrès bɛɛ bɛ se ka ni ɲɔgɔnna kɛ wa progrès bɛɛ kan ka ni ɲɔgɔnna kɛ n'i taara i terikɛ progrès Ture ye i ka minɛli fɔlɔ la Ture min minɛ o n ko commune Ture de y'i minɛ i ka minɛ fɔlɔ la i ma minɛ mais n'i y'a ye Ture y'i minɛ sen na parce que i bɛ communicatif fɛ mais n'i taara i sigi i ka duguci dossier kɔnɔ k'i bɛ Mali Faransi denfa Mali kan désormais Faransi de tɛ denfa Mali kan i y'a faamuya arasa sariya kura min bɛ yen Safi Jabate ka kuma ko sariya kura min sigira ko ni m'i kɔlɔsi an b'i bila kaso la hey Aras Bachi sariya kura min sigira n'i taara ko Faransi bɛ se Mali la i b'i datugu hey o sariya kura de bɛ yen o de sariya taara wa ni fɛn fɛn donna sariya kɔnɔ o bɛ sigi bɛɛ de kan koyi n'i tɛ sɔn o ma dɔrɔn i bɛ bɔ an y'o de fɔ ye e tɛ Faransi yan ni Abia e tɛ Faransi yan bi e b'i jɔ k'e bɛ kuma Choguel ma e yɛrɛ ye liti min daminɛ e sera ka mɔgɔ joli ladon Faransi nɔfɛ ne ko bi Choguel de bɛ ka jamana tɔnɔ dun Choguel bɛ k'i profiter e yɛrɛ ye liti dɔ daminɛ e ye jamana bɛɛ yaala e mɛ mɔgɔ kelen tɛ nɔfɛ min bɔra Mali da fɛ a mɔgɔ kelen tɛ e yɛrɛ m'o liti bénéficier e m'o liti bénéficier bi e dalen tɛ hôtel dumanw kɔnɔ e tɛ dumuni duman kɛ mais minnu bɛ e nɔfɛ wotoronin pusela ninnu n'u tun bɛ tile k'anw deli wari la n'i b'a jɛkulu kɔnɔ i bɛ wari bɔ c'est-à-dire i bɛ tile saraka bɔ de la n'i bɛ jɛkulu in kɔnɔ i bɛ tile saraka bɔ de la i bɛ k'i balimaw ta i bɛ k'i sinju ta i bɛ tila ka to denmisɛnnin sɛgɛnbagatɔ minnu b'a kɔ diɲɛ don o don i bɛ wele de n bɛna taa yan fɛ i tɛ ɲɛ an ma i bɛna taa yan fɛ i tɛ ɲɛ i bɛ tile 10,000 ci ni 20,000 ci de la awɔ Asuma Bagayogo b'a kalama ne yɛrɛ Jɛnɛ Sogodogo bɛ dɔ dɔn a la Amerikikaw bɛ caman dɔn nin ko in na i bɛ tile ka wele de ne nana y'i sigi réseau sanfɛ ko bɛn le cerveau ninnu bɛ ka bɔ ko 10 millions bɛ d'olu ma awɔ a bɛnnen bɛ da kɔnɔ mɔgɔ tɔw ta bɛnnen bɛ da kɔnɔ mais ne ta fɔra e ka mɔgɔw bɛna ko na ni prévu ye n'o fɔra e ma e ka mɔgɔw bɛ taa plainte tigɛ n y'o de fɔ n bɛ segin a kan n k'aw ɲɔgɔnna plainte tigɛla tɛ o Ustazi bɛ balo la fo k'aw sa a ma taa plainte don o kama dɛ comme pour diffamation dɛ sinon o video bɛ yen o histoire bɛ yen o y'a ta fɔ ka segin k'a ta fɔ hali ni y'o ta sisan hali ni ne y'o ta an ka direct la sisan a bɛna segin k'a fɔ k'i y'a muso minɛ a la hali ni ne y'o ta an ka direct la sisan a bɛna fɔ panparanpa k'i y'a muso janaya mais fo k'aw sa plainte 0 contre lui mais ni min ko cigi cɔngɔ dɔrɔn a bɛ boli ka taa a bɛ boli ka tribunal boli ka don tribunal kɔnɔ aw bɛ se plainte tigɛ la dɛ mais Ustazi balolen bɛ yen dɛ fo k'aw sa aw m'aw ɲɛsin o ma fo k'aw sa a m'a fɔ k'o ye nkalon tigɛ ka da o la Baba Kamara mun bɔra ni dossier ye o bɛ jigin ka yɛlɛ la fo k'aw sa a m'a fɔ k'o ye nkalon tigɛ ka da o la
buwa fana min bulani ma seritigi ka histoire fo ka usa buwa fana be bolo la amata plainte do kama alors ka vidéo be wate face à YouTube ka be fambe fe abe be ka téléphone ngono ama bono amata plainte do kama de aras bachi mogo to ka wari mine benebe da kono awo ben ne serve 10 millions mino benebe da kono ibora sanse yafo mena fora ere ma kebe ke wale jugu mina ke wari mine e ka mogo be wuli ki jo ko ay nan prévu mais prévu juma be ere fena bolo ko ben 10 millions mine ko ka bo boulevard sans fait ida tugu ka yele mogo mana wuli ka fo ko men faso fe iba fo ko e wari mine oh na fora ke ere e wari mine ko mogo kala nda lui mais elle arasa avec lenga politique la to ma ku e wari mine ali bibi na ika wule na video ikume ka fa kono comme nous me boka ta boulevard sans fait ko 10 millions be du mare ay ta sotraman lui en fait ta mina fait quel dalu juma me fe na bolo mais il va tellement que mogo te fait ku rabaisser casser ka niveau là ora tout te plainte du kama ibe ben wele saka ka plainte du kama ni kuma ina ba fe ku wallahi ada fonye jene te plainte du nte rabaisser ka sera saka niveau là mais e ara sa e ni ka jekulu ayo rabaisser ka se fo mamadou les sages nous nga niveau là ka rabaisser ka se même vidéo manu nga niveau là même vidéo manu nga niveau fala de kuma on ka on ti ko kuma na on barka don ala la don ka on ti ko wakati mna ikuma mu fo ko rétroviseur de bila be kuma bo ki ta fi modo o ya soro on build zero be awo ko minga bo de ka gri on barka de samao on na no fe mo barka de nunu asmao baga yogo ha o merci nunu Maimouna Kamara nunu Jessica Mete nunu ah nere ka maraga muso fama Janeti Kode nunu an viromani nunu bele baw hey Balayira Dani Matu Jawara nunu Jason nunu ni ngomba be fonte sekaba an barika den kumbi ko domina ko fara sadiri ko fara basi kuma nunu ni Jobalaw tout ça là Ivan nunu tout ça an barika den kumbi ko domina ngo done ikumbi wasa ikumbi jo Nasra Sakon nunu hey madame la présidente an kumbi ko domina Marietou Kouyaté nunu ngati ban kwa nyeba bela chu siribe nunu nyeba belela imani barika den nunu bebe ya na on connecté ali fajiri be ni barika den nunu ne connecté là on en fait ou ba mbega vidéo si ba mbe partager ou ma en vidéo mani shikusani shi ka on tu kuluna on barika don tu ko wakati muna alame odo fuk ma foko quand tu ko faut qu'on be ko plainte zéro contre qui que ce soit plainte zéro plainte be do ikama ibe me plainte e kuntaro plainte be non mo mi me bodron be tado ila tado baga de tibolo barika de untara do untara halala utara plainte be do sisa fanga de kara ko denere recouri ora ni mo mi kumala doro iti se baba bro iti da bama ko an kumbi la jinga soro plainte te pasa an kunga grini Grima on tara faible be non donc ulu tsaka machi baga donc obligé plainte bidou fola ni mo mi ko ka be arasa attaquer wallahi o tigi kumba ni o tigi kumbi sigi fola ka miri mo fla la jene dani chete nto ino ni bora jene dani be jahana majiki jahana majiki baga ti bolo obligé biti kolo procureur runi police la koluki ga denere recours pour que ka mo nemine an muta mo nemine ni police ante mo nemine ni foyo an bi nemine ni argument sur argument ni nani ta an kum ikumbaro ko sege c'est-à-dire ko sege badenta on tagara ma te mimi mo te mimi mo effrayé an bole ko mo dema mun ko jene ke eni dani ku yongo cauchemar kan ni ko kibe boka kumara sama ko ni hakili ko ni imiri la jere ndanna doro kibabla ya baraka c'est-à-dire ni tono bora la barika be se kobela wa toyo de fede be se baraka la
diɲɛ kɔnɔ barika de bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na ne y'o fɔ ye n ko barika ka girin ni duwawu ye parce que barika ala yɛrɛ de b'a d'i ma ayi kana siga la taa yɔrɔ bɛɛ i tɛ malo ne k'i ma n ko barika ala de bɛ barika di mɔgɔ ma jɔn si tɛ barika di mɔgɔ ma ni maa y'a f'i ye ko jɔn de bɛ barika di ma ta ka bɔ a kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛ duwawu kɛ mɔgɔ ye ala b'a minɛ mais barika ala yɛrɛ de bɛ barika di mɔgɔ ma o de y'a to barika bi ma nɔgɔ mais fɛn kelen bɛ se barika la o ye tɔɲɔ de wa tɔɲɔ de fana bɛ se barika la parce que ala tɛ tɔɲɔ fɛ n'a à part tɔɲɔ foyi tɛ se barika la i m'a ye anw bɔlen barika den bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ anw nɔfɛ anw bɔlen barika den bɛ taa i sɔrɔ anw nɔfɛ anw bɛ b'i nɔfɛ don min na i ye mun fɔ ko maa kelen t'anw lajɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ b'anw kɔ ko bɛɛ b'e de nɔfɛ tu as vu ça hali sini anw b'a gosi fo 1000 personnes hali sini anw b'a gosi fo 2000 personnes alhamdulilayi barika denw b'anw kɔ hali sini wa an ka liti ma sa wa ko bɛ ka k'an ta ye jamana bɛ ka jɔ k'e de to alhamdulilayi anw de ni bi anw de bɛ se k'an disi gosi anw de ni jamana bɛ ka jɔ ɲɔgɔn fɛ anw de bɛ ka jamana in jɔ ne y'o f'i ye n ko jamana in bɛ jɔ k'i to hali sini a publication bɛ n ka page kan n ko arasa ni jamana in bɛ jɔ k'i to wa a jɔra k'i to koyi a jɔra k'i to dɛ fo ka t'i bila côté dɔ in fɛ mɔgɔ jugu ka côté fo ka taa bi arasa n'i ye jɔ ko maliyɛn denw k'e décrypté bi k'a fɔ ko arasa ye jɔn ye bi la u b'a fɔ ko arasa tɛ jamana in fɛ n'i y'i ɲininka maliyɛnw ka avis u b'a fɔ k'i tɛ jamana in fɛ e ni ala n'ala kira cɛ e min nana k'e ye jamana jɔla heure kelen heure fila e bɛ se k'o kɔ kuma la foyi tɛ yen nɔ k'e bɛ se ka min fɔ min bɛ jamana intéressé mɔgɔ bila ɲɔgɔn na ni supposition dama dama imagination dama dama ni ne ye Kawujumu ye n b'a kɛ tan ni ne ye Sogɛli ye n b'a kɛ tan ni ne ye Asimi ye n b'a kɛ tan c'est à dire il est dans les fictions quoi a bɛ fiction de kɔrɔ film tourné la quoi Aïcha ala la belle Aïcha la plus belle du monde n b'a fɔ ni muso in ma ko la plus belle du monde ayi ale ye cɛɲa faga di Aïcha Doumbouya. Vous voyez, ni nous bébé, nous jɔdenw ni barikadenw y'a daminɛ ɲɔgɔn bolo. N'o de fɔ, n ko ni duwawu t'i kɔ bɔngɔ sa, ni barika t'i kɔ bɔngɔ, n mago t'i la. N mago bɛ barikadenw de la. Tu vois? E b'i ka fiction de kɔnɔ. Buye Konate ninnu. Buye Konate ninnu, n ko duwawudenw ni barikadenw bɛ chemin ɲuman dɔ olu taara. K'a tɔ to fogofogo dabakalaw ye. Sigilen tɛ foyi la imagination kɔ ni ye Asimi ye n b'a kɛ tan ni ye Sogɛli ye n b'a kɛ tan ni ye Kawujumu ye n b'a kɛ tan mun bɛ Mali kɛlɛ ban arasa solution fɔ sa i ka kuma caman dabila mun bɛ Mali kɛlɛ ban kɛlɛ min b'an da la a bɛ ban cogo di o fɔ maliyɛndenw ye sani k'i sigi ni ne ye Sogɛli ye n bɛ taa nin de kɛ ni ye Asimi ye n bɛ nin de kɛ Asimi n'est pas intérêt ka Sogɛli kɛ tan Sogɛli n'est pas intérêt ka Kawujumu kɛ tan Kawujumu n'est pas intérêt ka nin don yan fɛ sani k'i sigi o fiction na o bɛ ji de d'anw fɛnɛ ma sani k'i jɔ ko Sogɛli tɛ ji da Sogɛli ka nin comportement tɛ ji d'anw ma e ka nin analyse bidon ninnu bɛ ji de d'anw ma e ka analyse bidon ninnu bɛ ji de d'anw ma e ka na k'a fɔ anw maliyɛndenw ye Mali kɛlɛ n'an taara nin sira in fɛ n'an ye nin stratégie in bon n'an y'a kɛ tan n'an y'a bɔ tan n'an donna yan fɛ n'an y'a sama ka n'an fɛ n'an y'a sama ka bɔ yan fɛ Mali kɛlɛ bɛ ban i t'o fɔ an ye i t'o fɔ an ye n'an y'a sama ka n'an fɛ n'an y'a bɔ yan fɛ an bɛ ji sɔrɔ i t'o fɔ an ye i t'o fɔ an ɲɛna anw tɛ jɔn ye koyi mɔgɔ si m'a f'i ye ko a ba la France a kun fɛ a ba la France fɔra kun min na an y'a ye k'a fɔ France ko de ko fɔ a ka segin k'an coloniser an ko an tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ si t'a fɔ ko Mali ni France kɛra partenariat kɛ ni partenariat bɛ kɛ a ka kɛ gagnant ye ni machine bɛ ne France bolo ni kɛlɛkɛfɛn bɛ ne France bolo n b'a di Mali ma Mali fana bɛ nin fɛn diyan an ka bɛnkan k'o ye o t'a la fo ka na bi anw kan ka taa kɛlɛfu créer anw ka jamana kɔnɔ mun de bɛ yen ko France ma a tester u nana ni siyako woloma ye ala ye barika don Mali jamana la n'o de fɔ ye mɔgɔ baw de tɛmɛna Mali dugukolo kɔnɔ wa hali sini mɔgɔw bɛ yen n'u ko ala hinɛ Mali la ala bɛ hinɛ a la e bɛ ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ sa e bɛ ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ
Foka diɲɛ wuli Mali tɛ kɛ jugu sago ye. Foka diɲɛ wuli Mali tɛ kɛ jugu sago ye. Parce que malien dɔw be olu ma kɛ ka tiɲɛ. Wallahi n'olu kumara Ala fɛ Ala b'u lamɛn. Ala b'u lamɛn. Ni cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba min bɛ kasi diɲɛ don o don. Ali minnu b'anw filɛ u bi kasi u bi crise piqué Mali nɔfɛ. E ɲɛna k'Ala bɛ nin bɛɛ kɛ fu ye de. Mɔgɔw bɛ si ka kasi u ka jamana nɔfɛ ka tilen ka kasi k'Ala ka jamana bɔ nɔgɔ la. Aw ɲɛna k'aw bɛ se ka nin bɛɛ kɛ fu ye de. Aw bɛ se. E yɛrɛ kana nin solution dɔ ye ten sa. Dɔ kɛra I ka critique fu la. San 4 critique. E ka vidéo kelen tɛ ko solution bɛ vidéo min kɔnɔ. Y en a pas. Plus de vidéo ba kelen. I tɛ vidéo ba kelen kɔnɔ k'i bɛ jiko problème ɲɛnabɔlen y'a kɔnɔ. A tɛ yen. Y en a pas. Critique fu dɔrɔn. E b'i si kɛ critique la. Ne kɛra Sogɛlɛ, ne kɛra Kawujumi yɛrɛ, ne kɛra nin e tɛ k'o ye o. E tɛ se ka k'o ye yɛrɛ. Ko ni ne yɛrɛ bɛ sigi dɛ. E Ala, ne pressé don fo mois de ni ye se kɛ ne b'a ko ne ka mois de février sama sisan ka na jɔ. K'a lajɛ e Arasa bɛ se ka min kɛ. Laajila Muhamad Rasulullah la ilaha. E Arasa minɛna ka taa e kara kɔnɔ. E karala kɔnɔ e bɔra ka kasi ka deli kɛ. E de bɛ n'i jɔ ko fɛn tɛ fara transition kan. À quel moyen? À quel moyen? Ni ninnu ko sugu yɛrɛ ta an b'a dɔn ko pulo bɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ wa. Tereta bɛ se ka malien labɔ. Kasim ta bɛ se. Non, ne bɛ n sigi n bɛ cɛ lajɛ kabako dan don quoi. Ko dɔ tɛ fara transition kan. E Ala, France n'aw jigi dalen bɛ Arasa de kan. Mais yɔrɔ dɔ fɔ France ambassadeur ye ani France mɔgɔ minnu bɛ ka ninnu recruter k'u ka baara k'u ye. Yɔrɔ a ye Kawujumi minɛlen a ye kɔnɔ bɔlen ya kɔnɔ a ma bɔ maa t'u kɔ. France n'i kɛlen bɛ k'i jigi da ninnu de kan ko ninnu bɛ jamana in déstabiliser mɛ min f'i ye France mɛ min f'i ye maa tɛ ninnu kɔ koyi. I ka ciden dɔ filɛ de Kawujumi an y'o datugu papa ka ma wuli ka bɔ a kɔnɔ. Hali malien den kelen n'u bɛ ka taa aw nɛgɛ ko malien denw b'u kɔ mɔgɔw b'u bolo. A minɛna ka kara kɔnɔ papa ka ma wuli hali kɔnɔ ma wuli ka bɔ a faga au contraire an ye sagaw de faga ka misi faga wa tɔ tora mɔgɔ dɔw ye n'olu yɛrɛ minɛna bibi na an bɛ wuli de ka an bɛ tila ka wuli k'o saga kelen faga maa papa ka t'u kɔ. E Kawujumi ne tun bɛ ka bɔ yan nɔ il y a même pas 2 jours an bɛ bɔ la ilaha illallah Muhamad Rasulullah an bɛ bɔ e minɛna k'e karaya kɔnɔ hali kɔnɔ ma bɔ a ka bureau kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de bɔra. Ne ma nin fɔ aw ɲɛna wa a ka bureau kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de bɔra o dun fana wajibi de o ye wajibi de a ye ka 1 lajɛ maa joli bɔra mɔgɔ 0 personne militant kelen t'u nɔfɛ. Ma bɛ bɔ kɔnɔ ma wari d'u ma wa a b'aw sigi k'a lajɛ sini hɔrɔndenw bɛ bɔ ka taa boulevard sanfɛ halaladenw bɛ bɔ ka taa boulevard sanfɛ fasojɔlaw bɛ bɔ ka taa boulevard sanfɛ sini. E Arasa b'i jɔ ko wari de bɛ di mɔgɔw ma ka bɔ ka taa boulevard sanfɛ n'a y'a sɔrɔ ko wari bɛ di mɔgɔw ma ka taa boulevard sanfɛ e tun tɛ datugu. Boulevard ne y'a fɔ aw ye n ko boulevard ma tɔnɔma da boulevard ma tɛ location na boulevard ye malien den bɛɛ de ta ye. Mun e minɛlen e ka mɔgɔw ma mɔgɔw labɔ ka taa boulevard sanfɛ ka taa kule ka y'a bila. N ye laban tilala ka lettre sɛbɛn de ka yafa ɲini ka yafa ma Ala kama i bɔlen prison na dɔrɔn i taara i kolokolo Ture la ka t'i kolokolo Ture la o yɛrɛ t'a dɔn a b'a débarrasser ka bɔ i la cogo min na i talen b'i ko la komi tɛnburu ka t'i jagoya nɔrɔ cɛ la i b'a fɔ ko kabako o yɛrɛ t'a dɔn a b'a débarrasser ka bɔ i la cogo min na Ture ko k'a t'a dɔn a b'a débarrasser ka bɔ i la cogo min na k'i k'a tɔgɔ bila ka bɔ i da kɔnɔ ani Kawujumi bɛɛ de mɔgɔ sugu kelen ye. E b'a fɔ ko Kawujumi ye Asimika mun yɛrɛ Kawujumi ye ko Asimika ale ye premier Kawujumi Asimi de y'o fɛ e ɲɛna
abe siya jol abe wakati jolibo ka jumu interdira ka do ka fen kama fen ka bureau kono asimi ya ira la asimi nga mogo ya ira la ka fo ko asimi nga bureau te gerengono nay asimi jamana jora ka boy asimi de la ka barake ngore dimia kumbala mbe bo kana isigi kabe asimi dogoya kangar dara ya yobla anye demsani wala dia ibe information munu do an fene be information man fene bolo ya isa ka ojumu interdira ka tedo asimi nga bureau kono a interdira ka kana yele kuluba a interdira information man fene bolo ya ni galono aka na abdala ka foko galono ke abi sigi sobe sho kono be galon fi abe kalo jolibo bi ka jumu interdira ka do asimiga ni to kala marasa ibo fi ka jumu interdira ka do shoke asimika a interdira ka do shoke asimika ko asiminga bureau te geren ko asiminga bureau te ge suguba kono na ko prekalifere yorote asiminga bureau kono nay kaka asimito asimibe gerre asiminga ka baraka ka bo asimidala o de forai a dimingo juku nala de kabe asimikele kanga wolela ka kanga de ko na ya korobo kabe kaye mi ke be kala na kabe la goshida asimika ko fokasa ayabla akela ka tisi ko imperturbable tout ni to kala mambo fi ede bini jo sadi ne arasa la jara sabe kuma ne mara ni arasa no me monikili ngono kwa ne ko ni bado ante monikili ngono suna arasa de nani ede be se ki sigi isa ka ojimu minena depuis kuna sini shu foka se bima kunu shu wa mara kunu shu lete foka se bima ouve kuna sini le je souviens même plus ka ojimu minani ka se sisama eko parti politique be ka ojimu ko kone asimie kete ka ojimu kele ko parce kone asimie ka ojimu kele ko mo shite asimi bolo tuguni jani asimi ni na soroko a realite ko asimi jigi dale kumbe ka ojimu nga milali nya yira ka fo ko ja ko c'est même pas la peine ka ojimu minena foka ka ojimu se bi MCA kono moko jume kumbe personne à part aka parti moko aka bureau kono moko jume kumbi meni ko kibe maga ben le cerveau la bi ibado ka foko moko bako ni ko bi kibe maga fomba la bi ibado ko moko bako clair et net moko ti wele ko bo moko be bode moko be bu kanu bago de no fe ni ko bikibe ben le cerveau mine mal dugo kolo kono ibado ka foko jaja ki dangala takuma ni ko ibe maga sirigi kuatela bibado ka foko dangala takuma jeune ben bi maliko ni ko kibe tushula foki sadu anni ma bla u ka mogo kon bebo ka manifester me ka ojumu minena ego ko asimi jigibe ka ojumu minga partika okuma nyebe ka fongo oni arasa te monikili ngono arasa emaye ka foko ka ojumu nga mogo be démissionner la wa emaye ka foko mogo ka ojumu nga mogo be démissionner arasa to kalama ai wa information di arasa marasa nante monikili ngono ko de parasa dona kasola ke ante bi jeudi la arasa be dimanche la il est en retard abe retard la ka fin quoi ka ntaro ma fatu kumna quoi il est en retard sonne ena o me monikilina mogo kumeka ka ojumu deme abe démissionner na abe ala ka ojumu junior o yabla amza yabla olumunu kuyaka elema bara gauche ni bara droite ulu yabla be yabla ma shite ka ojumu ko mogo shi ni yaye bi ka ojumu metai ademanga réunion ademanka réunion ka ojumu yo keneka ka ojumu même il cherche quelqu'un quand tu me l'as mo nyina qui abe ma ti rattaché mo mina parce qu'il est toujours rattaché aussi atali noro et dikola oh aka ayere kungolo kono sakale nye soro ayo janfa atala ka bi bala asimi go oui isembla
Abla Bibolo. Asimi ko man sem Blaga Bibolo. Donc là maintenant avec d'autres partis politiques beka ça avec ta be fa ti rattacher mo jumena. Donc et non te monikole ngono. E reka kuma ke choba ira ka fo ko toi tu es en retard. Tu es en retard. Sonné à la sabbat do ke te retard la e ka nga do ka fo ko ali parti rete kabjum bolobli. Quand tu m'as parti kono mo be démissionner na abetu abe démissionner na. Et to kalama. Imni si ga analyse bidon na. Nine kaujumere, nine shokelere, nine nire. Mais ikoloshide. Imaye alibi ay kuma min fo jamana in kono yefe. Ama se wo kambide. Almay ama foko ami sigi parampara na ga mo kuna. Almay yenno. Oho. Aga mo tan nani chela ino. Mo tan nani. Aga 14 personnes in chela. Asimi te fenga fanga blade. Kaujumi te fenga shogel te fenga blade. Yo phobia. Nga uteseka asimi to ko fosa. Hey ala. Ubu ka ko nunu beke shogel la. Yo phobia direct kona. Ni ko de ani mo te asimi bolo folo. Ipera na kuma eke. E ba do mi be kuna ibo do femi glone me kunlo sanfe e ba kala mo. Ibi tugulari. Me kata malla dorose e kati sigi ko farabugu nyono malo jennade kaba jennade woyi wai e kati sigi ban ni tese ka jamana injo ni tese ki dade e tese ka jo e tese ki dade ite ki sigi ko fete fa transition ga ala kama e kata sa e kata malla sa e kata femi me ke makono malikono e kata banarasa e kata bani ne kun yi sigi kunu awabe ko kalama kwe abaro ko ni kumena ke ora to abulla kabo parce na kuma bo akumeti sigi kunu aka grand dossier en konnale no kataka duguchi kuma uvdamene ola ukumeti cheka radio soni ngone ora to abulla kabo me makishi folode ne tari sigi duguchi kuma la ko sede ode antecede kongo ba fagade ole ka ojimi mina lo mina ibi mino kelena ibi ni sigi balaje ti sigi ga duguchi kuma la kongo ba faga de antecede no euro mina fermere am dona fere fete fra transition ngane e kana dorosa e kana mime ke makone ni ba kalama ibi yere nyini ibi to France ni America chela la no ibi dani nga kuma ibi barake de ya nyini yanno ibi barake de ya nyini ya tikola ka ame plaisanter tuguni obita France ga waru mine kata ko jamana chi ene ala na la krache arasa ke ko ke kolonai wakati munambe arasa ba finyana ibi France dugu kolo kayando iklobe nawo wakati muna France yani no bi arabunu nunana kataka do Bataclan ngono ka Bataclan chi Bataclan mo ko fa Bataclan ngono France parti politique te mi bora ka fo kabe jigi ali fena wakati ali François Hollande na wakati be bora ka François Hollande soutenu John Sigile ka fo ko François Hollande mi joa jorla ko da to ko ninkera John ka kuma fo mo shi obita u bala mo ka culture la ka u bala mo ka tabolo la ate fam yere famu folo mo ba fo ko mo kala na o yere te fami famu abna ka be mo étudier la folo sani ka mo kala fena ko so a famu folo o ma démocratie yere famu ama liberté d'expression yere famu ima fami famu ibna kibe mo kala la to di France arabu terroriste munu ndana kata do Bataclan ngono ka mo faga kata do café munu flene kenemala la ka mo tirer Kamoko tiré Francis Cheni be ko be dabla Francis arajoso be a meja be jorado kanika sadiri ka kalo joli ke obeni ko inka John Bolé français la kani sigi ko ni aye ni ansoro parce que François Hollande mi joa joro la segi service renseignement ma baranya mange français be mo personne be a condamné wa be wulila ka mo nunu kela wakati be wa mo bisaka ni ka deme be kelebla ali Marie Le Pen e kelebla ali
yu ko a wagati Marine Le Pen ko ka be marché peuple fait wallahi ko Marine Le Pen te marché ou fait ko parce que ka te jamana in fait Marine Le Pen ko a dombe sambe marché mais sambe marché abe se ka juguya ka te be Marine Le Pen nga Francis de pala ko ka parti dans ni président be koron fait ba so Marine Le Pen be klibi fait de pala ko parti dans parti kele mini jam to were te be Francis du ko loka o e Marine Le Pen nga parti di mais a ko mbe sambe boka marché parce que bingaranga jamana ka abe se ka démocratie donga te muluka abe se ka liberté d'expression donga te muluka abe ka ta mo munu copier ayu ta ka bolo laje ni ma est-ce que ali Marine Le Pen na ka mangala ngolo nchibe odo amaboka fenfo ou beko ko unité nationale ou beko unité nationale ali Francis Sorasi munu be sa malila aw be français jume ka boka fo ni ya ye ni be ka ke ni ne be ka keta imi joy joro de la parce que ni aba me na so o kun mali iba aw bolé de ka fo ni ya ye utara de kata batakla attaquer anga service renseignement ne mi joa joro la président barala jabala se attaquer to di ate foila abe kulenge de la abe de la ka boka président dogoya mais unité nationale ala ko limi national be ni foye ko ni bimega jamana ka kan bega jega fara nyogon ka jamana kele o tigi kele ko ni jugu bora kofe kanga jugu kele mo limi national kele mba fo fena ko konona jugu fena kangi kele wa aw ye konona jugu de wamba o kele jugu me konona la anga imi national kele mba fo anye ko jugu me konona la kangi kele aw ye jugu konona tari fa aw be kele di yaga agalibe ka klenga malien din fa nord la ku fa centre kono awri bina osigi kawbe kuma mais a chete awla min de la ka kalo sabake sorasia formation a chete awla aw ta doire ko sorasia fm mo do de be wuli kata sermanta kube jamana kumabo al na mani jamana toy al na mo neta ga bo kelen kono ayaw nembo kelen na olu demisani nun kama abu morali kase abe kuma langolon fo abu nu ga nyemo o bla nyogona abe ko bela jelenke akwa jamana be kele kono wakati no akwa jamana bafuye to la awfe kawjubu nga dernière video mimbe ngo kawjubu ba fo clairement kante sula ante se jona ya agali ante se jona Amadou Koufa il est qui kante sula jamana kuturu mo ni fi fla kante sula obsaka kia Amadou Koufa kunte Bamako kono ya uve ya agali lero u fla de la kele me Bamako ministre ngu fla de la kele ku me ambassadeur yala o kata wari mina to abubolo ka ere si ka ere ari me kale na la dina ko kele jume dina ko kele jume ka sala ka jamana ta notage sa ole ka ko bo ka ko jamana défend aw be sigi ko liberté d'expression a donner en faveur en fait mais arasa e ki ke peusa élection ma boko élection tekea oh comme ya ma bodanya na makono comme dami ya fo o te danya na mayo donc papa foi ni élection beke na teke ni mo be asimi ngoni mo tako on verra ni mo tako yera wolo dewe malien deun labo malien deun ma boko yera wolo debu bora de ko asimi so bima yera wolo debu blaga kele lawo yera wolo debu ko de ko malien nga boko ka transition soutenu u ka boka ira France la abe gera som na mali kono ta fe malien deun boro kama ego mo ko te asimi ngo sego almami be do ke asimi waka taka mali jugu danga fo fen kono mo ko tako sego almamu ye do ke asimi ka do ke shogale ka do ke ni gouvernement ye ka do ke ni fanga ye ka do ke tradition ye ka kla ka fo fene ko election ko kuma kantala ka kla ka wuli tuguni kata mali jugu danga fo kungo kono ego mo ko ta asimi ngo
Mɔgɔ tɛ se ka kɛ Asimi o parce que comme e t'a kɔ n'e t'a kɔ mɔgɔ t'a kɔ o tɛ ni e t'a kɔ mɔgɔ t'a kɔ o tɛ ya ni mɔgɔ b'a kɔ ni mɔgɔ t'a kɔ an tɛ mois de février an tɛ n'o lajɛ ni mɔgɔ bɛ Asimi kɔ ni mɔgɔ t'a kɔ an tɛ mois de février lajɛ mais a ye taa mana da tubabuw ɲɛ kɔnɔ mais ne kɔni bɛ tubabuw ne bɛ min fɔ ye n'aw jigi dalen bɛ Arasa de kan ba y'aw ɲɛ f'i ye Arasa se ka papa ka tiɲɛ Maliko la hali ne jɛnɛ ka teli ka ko tiɲɛ Maliko la ka tɛmɛ Arasa kan foyi papa wa se ka foyi yɛrɛ ɲɛ se ka foyi tiɲɛ sa aw y'a ye aw ye Kaoji min sara n'o nana i sigi diɲɛ don o don kumaba fɔ la a y'a ɲa minɛ ka kara kɔnɔ foyi kɔnɔ ma wuli ka bɔ a la fan kan au contraire an ye dumuni kɛ de fo ka fa ka barow kɛ ka si barow ni fɛnw na ka sunɔgɔ ka ɲa wa ka wuli avec forme a y'a ye o mɛ bɔ kuma la ni min ye sukara wa video mina jɛ mɛ bɔ di kuma la ni min ye aw bɛ ka fɔ ko CEDEAO n'an ko an ka tiɲɛ fɔ CEDEAO ko la CEDEAO bɛ sigi depuis Musa ka wagati min na o y'a sɔrɔ anw ma wolo an tɛ kuma o yɛrɛ kan mais CEDEAO min sigira k'anw maliyɛnw to diɲɛ k'anw génération to diɲɛ kɔnɔ Alpha Umaru Konare bɛ taa an ta k'an sɔri CEDEAO la wagati min na yalima est-ce que référendum dɔ de kɛra k'a fɔ ko maliyɛn denw aw jɛra n'a ye an ka fara Afrique jamana dɔ kan est-ce que a kɛra a ma kɛ o wa n'anw peuple ko k'an tɛ CEDEAO la k'an tɛ CEDEAO ka décision respecter o bɛ t'an compte wajibi de o ye est-ce que don min na CEDEAO bɛ sigi est-ce que référendum dɔ de kɛra wa est-ce que maliyɛn denw ɲininkaliw hakilina la wa k'a fɔ a ye na kuma est-ce que an bɛ fɛ ka don jɛkulu dɔ la Afrique jɛkulu dɔ la a tagabolo ye nin a tagabolo tɛ nin est-ce que yalima maliyɛn denw ɲininkaliw la o kɛra jamana c'est-à-dire comme ninnu kun y'anw bagaya minɛ de ninnu kun bɛ k'anw mara komi baganw de sinon français a fɔ k'i sa i tɛ jamana kun sɔri foyi kɔnɔ ka taa jamana kun do kɔbala la ka taa jamana kun do bɔ cɛcilen na k'a sɔrɔ i ni jamanadenw ma bɛn a kan fo k'i sa k'i nɔgɔma a tɛ se ka kɛ France bɛ PDA sariya ta don min na français bɛɛ de taara voter PDU gagné u y'a d'u ka sariya kɔnɔ a tɛ se ka kɛ o fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka adamaden tɔɔrɔ ou bien k'a bɛ se ka sɔsɔliba bɛ se ka kɛ fɛn o fɛn kunna fɛn fɛn bɛ se ka taa kɛ komi kɔlɔlɔ France dugukolo kan aw bɛ k'aw ka démocratie ta jamana minnu fɛ olu b'u ka jamana kɔnɔdenw ɲininka de est-ce que CEDEAO expliquera maliyɛn denw ya bi mun na CEDEAO problème la ta ka bi anw génération kan CEDEAO bɛ créer don min na ni Mali bɛ t'i sen don a la o Alpha Umaru bɛ Mali ta k'a cora kɔnɔ ani ni politicien 91 mɔgɔ ninnu aw bɛɛ de don ka taa aw ta k'aw don CEDEAO ka jɛkulu kɔnɔ aw y'anw ɲininka est-ce que peuple votera est-ce que référendum dɔ de kɛra k'a fɔ maliyɛn denw an bɛ fɛ ka Mali don jɛkulu dɔ kɔnɔ jɛkulu sariya ye nin a tagabolo ye nin ye ni nin kɛra a bɛ kɛ tantɔ yalima est-ce que o kɛra wa référendum dɔ kɛra k'anw don a kɔnɔ mais pourquoi aw bɛ taa aw ka kow don ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bɛn'o ta k'o bala anw da la bi k'aw bɛna ji tigɛ anw na aw bɛna kɔngɔ tigɛ anw na parce que n'i y'a ye aw bɛ nin bɛɛ kɛ parce que aw y'a dɔn k'a fɔ ko Mali c'est un pays illettré maanifinw ma kalan mɔgɔw ma kalan fo k'i sa i tɛ se ka nin kɛ jamana kalannen kɔnɔ o tɛ se ka kɛ o i tɛ se ka t'i ka jamana don ko la komi kɔlɔlɔ bɛ se jamana ma kɔfɛ o tɛ se ka kɛ o o tɛ se ka kɛ o France ka jɛkulu sigilen mais o CEDEAO kelen kɔnɔ i bɛ troisième mandat kɛ foyi tɛ bɔ a la o CEDEAO kelen kɔnɔ i b'i ka jamana kɔnɔdenw faga foyi tɛ f'i ye o CEDEAO kelen kɔnɔ i b'i ka jamana kɔnɔdenw de jɛ ji la i b'u jɛ kalan na i b'u jɛ baara la i b'u jɛ fɛn bɛɛ la foyi tɛ f'i ye mais n'o jamana kɔnɔdenw wulila don o don i contre la o CEDEAO bɛ na ko pour ka jamana kɔnɔdenw y'a kɛ donc CEDEAO bɛ anw de kama wa CEDEAO bɛ aw de kama est-ce que n'aw kun y'a fɔ anw ye ko an bɛ fɛ ka aw don jɛkulu dɔ kɔnɔ o jɛkulu in kɔnɔ n'an ma baara kɛ n'an ma baara ɲuman kɛ n'an ma kalan d'aw ma n'aw ma ji d'aw ma n'aw magara anw na ni sanction bɛ ta o kama est-ce que CEDEAO aw y'o kuma fɔ an ya mais non mais aw bɛ taa jamana ta k'a don a y'a kɛ to kun bɛ ka wele aw bɛ taa jamana ta ka taa don jɛkulu kɔnɔ jamana kɔnɔdenw hakilina ma ɲininka u t'a jɛkulu tagabolo dɔn a sanction u t'a dɔn a bɛ nafa mun ɲɛ u ye u t'a dɔn i m'a ye o de y'a to u tɛ fɛ an ka kalan parce que n'an kalanna u ka ko dɔw bɛ an kun tɛ jɛn n'a ye bon bi
an wulila k'an jɔ an taara sɔrɔ u y'an ka jamana feere o de kɔlɔlɔ bɛna binna anw kan sisan mais maliyɛn denw n'an y'an cɛsiri an bɛ bɔ a kɔnɔ n bɛ bɔ kuma la ni min ye sini bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard sanfɛ ne b'a dɔn a mɛn o mɛn mali bɛ bɔ nin CEDEAO in na parce que n'anw maliyɛn denw y'a décider k'a laɲini président fɛ k'an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ ni CEDEAO ko k'a bɛ kɔlɔlɔ sigi an kan an ka bɔ a kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ e bi Nigeria m'a ka wari dilan Nigeria m'a ka wari ta ala mɔgɔ jamanaw bɛ baara la sa Nigeria mɔgɔ tɛ Faransi ka bangila foyi papaga olu bɛ baara la o tɛ dɔwɛrɛ la dɛ ka taa kalan kɛ ka na o sigi mɔgɔ dɔ la ko politiki Nigeria ye san 4 de kɛ bi san 4 a y'o de kɛ baara la pour que ka se k'a ka monnaie naira wa maro mu ka don en valeur u ka papaga tɛ n'a ye Faransi ja euro n'o tɛ a k'a ka banki bɔ ka taa n'a ye Nigeria ka mɔgɔ foyi t'a la di moment que jamana ɲamanamaw bɛ Afrique dugubaw ni Rwanda ninnu bɛ jamana dugubaw bɛ ka baara ɲanama kɛ aw sigilen bɛ jagoya débat fu ni y'u ye ka taa débat kɛ ni y'u cɛsirilen sa ka taa débat kɛ i b'a fɔ k'u bɛna taa n'u y'o fanga sɔrɔ i b'a fɔ k'u bɛna taa baara dɔ de kɛ n'u ye ɲɔgɔn da ci la débat la ni y'u ye débat la quoi i b'a fɔ ko ayi ko ni jamana in dir'u ma k'u bɛna taa baara dɔ de kɛ wa n'a dir'u ma a bɛɛ de kelen n'u t'a kɔnɔ u ka kuma ka ca n'a dir'u ma foyi putere a b'a fɛn o fɛn ye kuma la n'a dir'u ma u bɛ kuma wɛrɛ fɔ fɛn o fɛn bɛ ka Choguel critiquer bi n'i y'u sigi Choguel place la walahi u bɛ tila ka nin kelen de f'i ye Choguel bɛ ka kuma o kuma fɔ bi n'i ye Mali politique mɔgɔ fɛn o fɛn hali Umaru Mariko n'i y'a sigi bi Choguel place la a bɛ nin kelen de f'i ye hali ale Kawujimu n'i y'a bila Choguel place la a bɛ nin kelen de f'i ye c'est même pas la peine donc sini rendez-vous demain o de ye kuma yɛrɛ ye ka bɔ kuma kɔnɔ sini bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard kan ko b'a la k'u bɛ taa ko saboter a ye taa dɔrɔn sini bɛɛ ka bɔ a ye bitigiw datugu an k'a kɛ komi Musa an ye IBK gɛn cogo min na sini bɛɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taga Ben de cerveau Adama Siriki Kuyatew fɔnbaw Maliko de do bɛɛ ka taa même ko mana kɛ cogo o cogo fo ɲɛmɔgɔ ka y'a la ko ni ɲɛmɔgɔ t'a la ko tɛ ko bɛɛ ɲɛmɔgɔ de ka kan ka kɛ ko la sinon maliyɛn ye mɔgɔ 20 million 20 de est-ce que o million 20 bɛ de bɛ Mali diriger wa donc an ka ɲɛngoya ni hasidiya dabila Ben le cerveau bɛ se yan bi a ye baara caman de kɛ wa n y'o de fɔ n ko Ben le cerveau depuis Ala k'a da a ye kuma kelen min fɔ a m'a kumakan bila o de y'a to bi sera a ye depuis Ben ko depuis 2012 depuis a ko a ba la France fo bi a b'o kumakan kelen de kan a m'a tagabolo bila e ni Ben tɛ kelen arasa i ni Ben tɛ kelen depuis Ben Ala ka Ben da liti kelen Ben ma liti fila kɛ koyi Ben ye liti kelen de kɛ e ko ya k'a ba la France ka tila ka na bi ko vive la France e de ko ya ko France de ye kɛlɛ in provoqué fɛn fɛn bɛ ka fɔ bi Choguel fɛ e de fɔlɔ ye nin fɔ yan nɔ 2012 e de fɔlɔ ye nin fɔ 2012 e de ko kɛlɛ fɛn fɛn filɛ Mali dugukolo kan a video bɛ hali sini sɔrɔ i ka page sanfɛ o y'a sɔrɔ i n'i ka babini jɔlen don o y'a sɔrɔ ne jɛnɛ ma samara san ka don i sen na i n'i ka babini jɔlen don Choguel filɛ ka fɛn fɛn fɔ e fɔlɔ de y'a fɔ o de la ne siran e ka liti ye o de la ne siran e dakɔnɔ kuma ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ kuma fɔ ka tila ka ɲini i dala kuma kɔ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ kuma ka tila k'i yɛrɛ kɛlɛ alasa e bɛ kuma k'i yɛrɛ kɛlɛ de o de y'a to barika t'i fɛ ko la sinon e k'o video fɔlɔ e ka t'o lamɛn bani e taara fɛn na ala fɛn Pont de Martyrs yɔrɔ e taara i jɔ o boulevard sanfɛ yen nɔ e ye discours min kalan a don e ka t'o discours lamɛn bani i bɛ taa ye k'a fɔ k'a ni Choguel ka discours bɛɛ ye kelen authentique ni plus ni moins e de ko do ko Faransi de an ka problème bɛɛ ye ko ka Faransi totally boycotté ko ka Faransi ka produit boycotté an ka Faransi gɛn e de fɔlɔ y'a kuma fɔ mais sauf que e bɛ yɛlɛma i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ e da bɛ ɲɛɲɛ bɔ ɲɔsi machine dɔ a bɛ mugu bɔ a bɛ cɛncɛn a bɛ bɛɛ bɔ quoi
arasa folo de ye France critique Choguel filɛ ka kuma o kuma fɔ arasa de folo ye ni kuma info mais sauf ne ko chushi ni ba fɔ cha o la to kuma kan ni arasa ko sa fagalen no wallahi ni pa arasa ka sa bɛ fagalen kunna billahi dobiki ni arasa ko sa fagalen no ala ki ci ibi pa do kunna de mais ni pa bɛ kunna billahi nye kale alala sa do bi mine kiki parce que sa bɛ ma fagade hey wa dabe ko bi nyame c'est-à-dire ko a dabe ko bi nyame nyegene kwa akuma kan be ko bi nyame nyegene da ba seri fa be fe ala kandi chi iki para saka sa fagale me kuna ala kandi chi e mo ko mi ba fo bichu sini abita do wera fie sini kana abita do wera fie ate miri ate hami ati joro ate sra ata déranger ka fo ko ne ni fo ni kuma ka imbe ta kan gosi aka papa ka tola ata jate ere kwa inari afut mo be to ko ki be batige mo bo ki ga bakuno ibu ko ka bakono la ila muhammad rasulullah anya chunga bokuru kono ako ko ngo bo fletiri fe no go fletiri ne bi ka beton ne chetige ka bo ne bulldozer anya beton chetige ka bo Betonya chetigere kabo. Ngo daka suma. Hey. Fletiri yoka mise ne bika beton fara ka body. Kuma fla, kuma saba, kuma nani, kuma duru mogo kelen da kono. Iko ko mali ko Fransi mana foila malika dugujugoro fe no fe. Ikela ka ni chotuguni ko foite mali kono. Ko foite mali kono. Ni bebe se ka boara maden kelen da kono togodi et puis mbebo kuma kono me ka imam dugo togo bi da kono de nyaba la bibi yoro ni bi fenga komi ke be o tigi togota en ala na la kirache abe bi fena ko imam diko ko te transition ko donare adama de ne mena mo di fijela de madi che nyona yi ha aga bifene ko imam digo ote transition go tugu eni ala na la krache ebe imam digo ote transition go ofie wana ka ko bela jere ne ma fo nunu nga boka fegero ba ngubita karini buebe klenga bo buebe klenga bo ali shiri buebe bo ka fo ko vive la transition buebe kwa ka mo be ma ko transition 3 ans aya ye ka makola Allah ko check sedo mais iti baka buye ka mo la buye ka mo be klenga bo ko vive la transition Buye klenga bo ko vive la transition aya ka mago dossier la aya ka mago ala tete me buye ka kerefe Allah jaga ko fate mo le ni mineto jay be se imam dugure la ala sa femme ala te malike sakui aish malika boye ka malika grima toro ala te malike sakui inani sigia ka jigina bedda imam dugola ka imam dugo buruja ka dogoya ko mangoya ini kima pour que o kana se ka mouvement wala wili politique mo contrôle ko kumbe flekun ini ko dogoya ka jagana ma be jigo ka pour que o ka boli ki dogo o ki dabo maliko bela parce que o ka sran buruja li o ka sran quoi aka biti kunyen doroni parce que ba do ka fo tonte imam dugo bolo Tomi me se ka attaquer c'est-à-dire imam dugo te tona quoi yaka imamu ye bo anaka mogonu no quoi ate ko mi buye togo ya mona kumara jamana kono dongo ni ba no fe parce que fait mi fo jamana kono do felai mais ka fo tonyo le sigile ba bolo ko mi asadin ko mi hamalisi togo ya nunu ote imam dugo bolo imam dugo ko ni ba ka misiri wele ke abaka selike bo naka nga dado jamana kola wakati muna na gelara be kumala mais ton sigile nta bolo ko mi aidara be chogomina ton sigile ntabolo komi buye be chogomina donc aya doka fo ko côté là ko imam duko il est un peu faible
mais n'a bora ali chini boulevard sans fait malien do me boa no fait parce que abe bo malien do de kama te boa yere kama abe bo malien do nga here nyini de kama do mo mi ka be here nyini be bo no fait wajibi do mais ka foko tondo be Imam Dicko bolo to mi ba defend ko mi buye ni Aidara Cogo ya ote Dicko bolo fo amunu be rezo ka na ku bora be boa kama à part ça y a pas sinon buye ma dogo buye ko transition 3 ans e dogo ko fete faraka mais faut ka sabe buye to ma da kono parce que na ya ke abeta e alasa amalisi mo be mi kalabado faut ka sa tolu attaquer oba ira ka foko il n'est pas un homme il n'est pas un homme no tane chei ke dale mi ga cheyala e ka mo ba foto ko na ke che ke tesra mo gonye min kade jamana ko le ba fo ni mami ne ta bulo te kele be boko buruja mais mon etita la se bouyema fo ki sa mais ikme baga Imam Dicko chokoroba to ma die dongo do ko buruja ko doya burujali ni dogali te fo yere ka mo ka Imam Dicko première chose folo ka Imam Dicko restera et raisonner parce que quand même mo ni fi do be bo dongo do ki doya à la fin me nege buila quoi ça dit ka kelen yere nege bo Imam Dicko la ala ni burujali fait aka mo ka objectif folo kun yodi Flana ku yemiye ka jamana kono do tike Imam Dicko la ora to atara galon jugu be ta ko da Imam Dicko la galon sugu be ka to ta ko da Imam Dicko la pour que mo ni Imam Dicko kumara mo ka foko che ni de litila sa me war ko de la donc anano kan jigina no galon jugu be tata ko da mais mo ne ite bo ka foko wa dira buema buye bala biko 3 ans mo ne ite bo ka foko wa diroma Moulete boka foko buye be ka faka intérêt kama. Moulete boka foko buye mali jugue ko mo ba foko 3 ans faraka we mali jugue moulete boko fo. Ni ya fo domino dugu seje ali émission flane ya ke buye ka billahi amale sibiche. Ubiche. Fokisa magati saka ke buye la. Fokisa. Ne si nyila je no ngo ja e ba foke eche. Aja ne duteri ka che ala. Sinon, ego koni moga mingo ko ka transition deme. Kebo kungolo tike. Buye be klenga ka mogo labo. Buye be klenga foko transition doka faraka. Buye be klenga foko sorasu tita. Wa buye paralo no ka sorasu deme à tous les moyens. Abeka ka mogo labo wa be klaka faka kutuba kono. Transition dobe faraka. Mais itise ko affronter de. Itari bala Imam Dicko la parce ibado ka fo ibise ko affronter. Parce que baro ka foko Imam Dicko no fe moko te violent moko yi mais ala ki na ikati sigi buye ma kibe dofo émission flania ke buye ka be doma émission fla ke buye ka anga sigi anga laje émission fla doro ali buye nga tete me buye te koke ali iba foko ate buye don quoi aya ki iba foko buye te mali dugu koluka abiko ignore ko abika te molade yokoto iba foko te mali kono mais magabuye la ni magabuye la mbele edu di ma émission flake buyeka ikume kuma munu fo Imam Dicko ma émission fla doranga buyeka bilay amale sibi chebo mako ali te yetukuni n'importe quoi un deux trois be bogani chokoro be ndokoya ki yere ke checkse ki pren ala mi lebuni mo wera mana ko transition muni Imam Dicko te kili mo wera mana transition de meka so Imam Dicko te ni ko mo tu ko buye buko ebi sigi biko mokota uko buye tu quoi malien don tu quoi segu almami buko segu somo buko segu moru buko bebuko malien dembebe asminko fo faso de njugu de tako halala bebe asminko horon dembebe asminko do dembebe asminko